Alors bonjour. On va faire révision, d'accord. Et je vais vous donner le résumé le cours ديال parallélogramme parce qu'on va utiliser les propriétés ديال parallélogramme في le parallélogramme particulier ou bien les quadrilatères particuliers. Euh, Très bien. C'est ce qu'on va avoir هنا في le résumé. C'est comment ou là quelles sont les propriétés, les définitions qu'on doit utiliser pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, on a cinq méthodes pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Soit on va appliquer la définition, soit on va appliquer les propriétés sur les diagonales, soit on va appliquer les propriétés sur les côtés, ou bien sur les angles. وعندنا واحد la propriété هي اللي درناها في الاخر qu'on peut utiliser pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc, عندنا خمسة ديال les options, 5 options pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Soit la définition, soit la propriété sur les angles, etc. Est-ce qu'on va utiliser les 5 propriétés في l'exercice? Non. في les exercices, on va utiliser méthode من les 5 méthodes. Soit on va appliquer la définition, soit on va montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme à partir donc à partir des propriétés sur les diagonales, sur les côtés, d'accord. Voilà. Alors on نشوفوا وحده. D'accord, on va faire chaque méthode. Qu'est-ce qu'on va faire chaque méthode? Alors si on veut par exemple utiliser la définition pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, donc qu'est-ce qu'on doit montrer هنايا الله يرضي عليكم شنو خصنا نبينو هنايا pour appliquer à de la définition هذه. C'est facile. On doit appliquer que دابا هنايا هاد ABCD هنا كامل راه je sais pas est-ce que vraiment ABCD est un parallélogramme. C'est un quadrilatère اللي ما عرفش انا la nature ديالو, d'accord. Donc هنا qu'est-ce qu'on va faire? On doit chercher à montrer que les côtés opposés sont parallèles. شكون هما les côtés opposés? Les côtés opposés اللي عندنا هو AD مع BC ou AB مع CD, d'accord. هادو هما les côtés opposés, ils sont parallèles. Donc si j'arrive à montrer les CD مع AB ils sont parallèles, ou AD مع BC ils sont parallèles, donc automatique c'est un parallélogramme d'après la définition. حيت هاد طلع هاد le côté مع هاد le côté ils sont parallèles, وهاد le côté مع هاد le côté ils sont parallèles. Donc إلا قدرت نبين هادو راه c'est un parallélogramme, d'accord. هادي la définition. Très bien. Sur les diagonales. Alors في les diagonales شنو كيقول لك؟ Donc supposons بلي هذا un quadrilatéral ما كنعرفش بلي ان parallélogramme c'est un quadrilatère, d'accord. Alors pour montrer à dire بلي راه c'est un parallélogramme, soit on va appliquer la définition اللي عاد شرحتها tout à l'heure يعني les côtés opposés sont parallèles, soit on va montrer que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que les diagonales شكون هما AC et BD مالهم ils se coupent en leur milieu. C'est-à-dire هاد le point O اللي هي l'intersection des diagonales doit être le milieu des diagonales, d'accord. يعني l'intersection des diagonales, النقطة اللي كيتلاقاو فيها لي diagonales غتكون هي الميليو ديال لي diagonales, d'accord. Très bien. هذه la deuxième méthode ou la deuxième technique à utiliser pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. بدو معايا البال باللي هنا درتو بالصفر en jaune, d'accord. C'est-à-dire que هذه c'est important par rapport à la définition هذه. يعني في les exercices on va utiliser la propriété plus que les autres. يعني l'utilisation ديال la propriété sur ou bien les propriétés, parce que عندنا les propriétés directes ou réciproques. هاد البروبريتي هذه on va l'utiliser plus que l'utilisation ديال les autres, d'accord. Très bien. Euh, donc هنا pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, je dois montrer بلي هاد les diagonales كيتلاقاو وهذاك النقطة ديال الالتقاء ديالهم, le point d'intersection de ces deux diagonales, elles sont donc il est le milieu des diagonales. هي المنتصف ديال هذوك les diagonales, d'accord. Donc هذه هي البروبريتي sur les diagonales. دابا sur les côtés. Sur les côtés شنو كيقول لك؟ دونك هذه كتشبه شويه لهذه, مي هنا
هنا هضرنا باللي كيكونوا باراليل. هنا on parle de longueur, d'accord, de la longueur ديالهم. C'est-à-dire في la définition قلنا باللي AD ou BC ils sont parallèles ou AB ou CD ils sont parallèles. هنا on va changer هاد parallèle sans parallèle par sans de même ou ont la même longueur, d'accord. دونك يعني خصني نبين باللي دي سي مع ا بي ils sont égaux وخصني نبين بان ا دي مع بي سي ils sont égaux, d'accord. فوالا يعني اذا كان هذا وهذا قد قد هذا وهذا قد قد راه سي ان باراليلوغرام. في لا ديفينيسيون الا كانوا باراليل، الا كان هذا وهذا باراليل وهذا وهذا باراليل راه سي ان باراليلوغرام، داكور. دونك هذا هو لا ديفيرونس اللي كاين ما بين لا ديفينيسيون وما بين لا بروبريتي سور لو كوتي. هنا كنهضروا على بانهم خصهم يكونوا باراليل. هنا il doit donc il doit هاد الكوادريلاتير doit avoir les côtés opposés ont la même longueur يعني عندهم نفس la distance la même نفس القياس, d'accord. Sur les angles maintenant on va passer sur les angles. Alors sur les angles شنو كيقولنا هنايا pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Le quadrilatère doit avoir ou la posséder les angles opposés de même mesure. C'est-à-dire que l'angle donc نسميو هذا l'angle A B C D. donc l'angle A ou l'angle C خصهم يكونوا قد قد l'angle B et D ils ont la même. دونك خصهم يكون عندهم حتى هما قد قد خصهم يكونوا قد قد. دونك الا كانت هذه وهذه قد قد وهذه وهذه قد قد اوتوماتيك راه سي ان باراليلوغرام, داكور. فوالا دونك هذه سور لي زونغل. فوالا وكاين لا بروبريتي لا ديرنيير لو ديرني دونك لا ديرني بروبريتي حتى هي سي امبورطون. c'est pourquoi on a utilisé هاد لو جون, داكور. دونك شنو كتقول لنا هاد لا بروبريتي؟ هي في الحقيقه هاد لا بروبريتي هادي كتجمع لنا ما بين لي بروبريتي سور لي كوتي و سور او لا ديفينيسيون, داكور. في لا ديفينيسيون شنو كنا قلنا؟ باللي خاص كناخذوا 4 ديال لي كوتي. دونك هذا وهذا 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 لي كوتي اوبوزي خصهم يكونوا باراليل. في لي بروبريتي في لا بروبريتي ديال لي كوتي كناخذ 4 ديال لي بروبريتي 4 ديال لي كوتي وكيخصهم يكونوا قد قد كونسيرن لي كوتي اللي اوبوزي. لي كوتي اوبوزي في هاد الربعه خصهم يكونوا قد قد. ففي لا بروبريتي 5 شنو كتقول؟ كيس كيل دي ان كوادريلاتير دون دو كوتي يعني سولمون دو كوتي seulement deux côtés, d'accord. Seulement deux côtés يعني un quadrilatère qui possède seulement deux côtés. هنا راه 4 côtés وفي هاد لي 4 côtés عندنا كيكونوا deux côtés opposés و deux côtés opposés, داكور. يعني خصني نبين هادو مع بعضياتهم باراليل وهادو باراليل ولا هادو ايغو وهادو ايغو. هنا لا غناخذ غير دو كوتي, داكور, دو كوتي اوبوزي. يعني سوا اون فا بروندر مثلا هذا مع هذا ou bien هذا مع هذا. On va pas prendre les 4, seulement 2, d'accord. Et on doit montrer que ces deux côtés ils sont parallèles et de même longueur. يعني خصهم يكونوا parallèles ou de même longueur. راه c'est un parallélogramme, d'accord. يعني ناخذ غير هذا مع هذا ونبين باللي راهم parallèles وقد قد, d'accord. راه هاد الكوادريلاتير est un parallélogramme. ou bien ناخذ هاد الضلع مع هاد الضلع يكونوا باراليل اي دو ميم لونغور, با سي ان باراليلوغرام, داكور. دونك هذا هو لو ريزومي ديالنا. pourquoi j'ai fait هاد لو ريزومي هذا parce que في les quadrilatères particuliers qu'on va faire tout à l'heure, donc ماشي هذا pardon, هنايا donc في les quadrilatères donc les quadrilatères particuliers on va par exemple si on va prendre le rectangle, d'après la définition un rectangle est un parallélogramme, d'accord. Donc un rectangle est un parallélogramme. Ça veut dire pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle je dois d'abord montrer qu'il est un parallélogramme, d'accord. Donc très bien, je vais vous envoyer la vidéo et après on va
je vais faire la vidéo pour le quadrilatère particulier, d'accord. Donc merci pour votre attention.